वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एन नाम वाले अफराद के बारे में वो राज बताने जा रहे हैं जो इससे पहले आपको किसी ने कम ही बताए होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एन नाम वालों का लकी पत्थर कौन सा होता है और लकी नंबर, लकी फूल और लकी कलर कौन सा होता है, और इसके साथ साथ लकी दिन और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, नाम पर्सनैलिटी की अक्कासी करता है। मसलन हम नाम से फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये नाम मुस्लिम का है या फिर गैर मुस्लिम का। फ्रेंड्स, बहैसियत मुसलमान अगर हम अपने माशरे में देखें तो हमारे नाम बाकी सब माशरों और मज़ाहिब के लोगों से मुख्तलिफ होते हैं और हमारे मज़हब की अक्कासी भी करते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के नाम इस्लामी रखें, क्योंकि नाम का शख्सियत पर गहरा असर होता है। बाज़ लोग अपने बच्चों के नाम ड्रामों फिल्मों से सुनकर रख लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लामी नाम रखा जाए तो इसका असर भी पॉजिटिव होगा। हम बात कर रहे थे एन नाम वाले लोगों की, तो इल्म जफ़र के मुताबिक इन लोगों के औसाफ क्या हैं और इन लोगों में कौन कौन सी खूबियाँ और ख़ामियाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे अफराद जिनका नाम एन से शुरू होता है, ऐसे अफराद देखने में काफ़ी स्मार्ट नज़र आते हैं। ऐसे लोगों की भवें बड़ी होती हैं और बोलने में काफ़ी होशियार माने जाते हैं। ऐसे अफराद जिनका नाम एन से शुरू होता है, वो लोगों के बीच खुश रहते हैं। ये लोग संजीदगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और अपनी लाइफ में हलचल को पसंद करते हैं। एन नाम वाले अफराद मुँह फट होते हैं, जिसकी वजह से इनके मुंह से ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जो इनको बोलना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात तो इनको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। एन नाम वालों के दिल बेशुमार ख्वाहिशों, तमन्नाओं और आरजुओं से भरे रहते हैं और इनकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कभी कभी इनसे गलत काम भी हो जाते हैं। इसके अलावा ये अफराद अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों से दूसरे अफराद से कम ही मदद मांगते हैं और ख़ुद अपने तौर पर उनको दूर करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। बज़ाहिर तो ये लोग बड़े खुश नसीब नज़र आते हैं, मगर इनके अंदर एक तूफ़ान बरपा रहता है। किस बात को कब और कैसे करना है, ये इनको ख़ुद भी मालूम नहीं होता। क्या करना है और कब करना है, ये अफराद इस चीज़ की पहले से प्लानिंग नहीं करते। बिल्कुल कोई काम अचानक से ही सर अंजाम दे देते हैं। ये लोग अच्छे दोस्त भी होते हैं, हमेशा अपने दोस्त की मदद के लिए खड़े रहते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एन नाम वाले अफराद की खामियों के बारे में। ऐसे अफराद जिनका नाम एन से शुरू होता है, ये लोग दूसरों से हसद करते हैं। किसी के मामलात में राय देने से पहले अपना फ़ायदा और नुकसान ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं। ये लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं और वही काम करते हैं जो ये करना चाहते हैं। इन लोगों में दिखावा करने की आदत बहुत ज़्यादा होती है और ये लोग इसी में खुश रहते हैं। ये लोग किसी काम को करते हुए घबराते बहुत हैं, यानी किसी नए काम की शुरुआत में ये लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। बहुत जल्द ही किसी चीज़ से बोर भी हो जाते हैं। नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक़ होता है। ये लोग काफ़ी सुस्त भी माने जाते हैं। इन लोगों के पास रुपए पैसे की कमी तो नहीं होती, मगर जब किसी को पैसे देने की बारी आती है तो ये लोग इस चीज़ पर मुतमईन नहीं होते। एन नाम वाले अफराद में अक्सर देखा गया है कि इनके वजूद में एक चीज़ पाई जाती है और वो है कि हुक्म देना, यानी ये अफराद लोगों को हुक्म देना पसंद करते हैं। चाहते हैं कि ये लोग उनके पीछे काम करें और बस उन्हीं की बात माने और ये किसी की बात ना माने, चाहे इन बातों की वजह से इनको कोई नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। और यही इनकी सबसे बड़ी खामी होती है, जिसकी वजह से लोग इनसे नफ़रत करने लगते हैं। इनके अपने ही इनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये अफराद अपनी बात के आगे किसी की बात नहीं चलने देते, फिर चाहे बात सही हो या फिर गलत। तो फ्रेंड्स, ये थी एन नाम वाले अफराद की खूबियाँ और ख़ामियाँ। अब बात करते हैं एन नाम वाले अफराद के लकी पत्थर की। तो इनका लकी पत्थर होता है पुखराज, हीरा, मोती
عقیق اور فیروزہ۔ یہ افراد ان پتھروں میں سے کوئی بھی پہن سکتے ہیں، یہ پتھر ان کو راس آئیں گے۔ ایسے افراد جن کا نام اردو میں نون سے اور انگلش میں این سے شروع ہوتا ہے، ان کا لکی نمبر 9 ہوتا ہے۔ علم الاعداد کی روشنی میں عدد 9 کے تحت پیدا ہونے والے افراد پر اسرار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان افراد کے دل میں کچھ اور منہ میں کچھ ہوتا ہے، ان کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ عدد 9 کے تحت پیدا ہونے والے افراد جس سے محبت کرتے ہیں، ان سے پکی اور سچی محبت کرتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ کوئی بھی نیا کام کاروبار شروع کریں تو کوشش کریں کہ وہ 9 تاریخ سے شروع کریں یا ایسی ڈیٹ سے شروع کریں، یعنی 9، 19، 29 وغیرہ۔ اور اگر یہ افراد کوئی لاٹری یا پھر پرائز بانڈ وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی شیئر وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس میں 9 عدد کا ہندسہ بھی موجود ہو، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کے لکی کلر مبارک رنگ کی۔ تو ان کا لکی کلر ہوتا ہے نیلا، انگوری، سرخ۔ یہ ان کے لیے بیسٹ کلر ہوتے ہیں۔ اور ان کے لیے بیسٹ مبارک پھول گل داودی ہوتا ہے۔ اس پھول کو پسند کرنے والے افراد بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور خود نمائی کے قائل ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی ذات میں خوش رہتے ہیں، کسی کا احساس تو کم ہی کرتے ہیں۔ ان کے مزاج میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ ایسے افراد جن کا نام این سے شروع ہوتا ہے، ان کا لکی دن ہوتا ہے منگل کا۔ اگر یہ اپنا کوئی بھی نیا کام منگل کے دن سے شروع کریں گے تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور ان کی جوڑی کن افراد کے ساتھ بیسٹ رہے گی؟ ایسے افراد جن کا نام این سے شروع ہوتا ہے، ان کے اچھے دوستوں میں شامل ہیں برج سرطان یعنی کینسر، لبرا برج میزان، پائسیز برج حوت شامل ہے۔ یہ برج این نام والے افراد کے بہترین دوست ہوتے ہیں۔ یہ این نام والے افراد کو بہت فائدہ دیتے ہیں۔ اگر یہ افراد ان بروج سے دوستی رکھتے ہیں تو ان کے لیے سونے پر سہاگا ہے۔ ان کے لیے ناموافق بروج کون سے ہیں جن کے ساتھ این نام والے افراد کی دوستی اچھی نہیں رہے گی؟ تو ایسے افراد جن کا نام این سے شروع ہوتا ہے، ان کے لیے ناموافق بروج میں شامل ہیں برج دل، ایکویریس، ٹورس اور لیو شامل ہیں۔ این نام والے افراد اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دوسروں کو کمتر سمجھنا چھوڑ دیں اور ان کو اہمیت دیں، نرم مزاج رہیں، منہ پھٹ والی عادت کو کنٹرول کریں اور دوسروں کی بات کو بھی اہمیت دیں، نہایت ادب سے لوگوں سے بات کریں، دوسرے لوگوں کو عزت دے کر بات کریں، چاہے وہ عہدے میں آپ سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ اوصاف ان کے وجود میں آ جائیں تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ این نام والے شوہر کیسے ہوتے ہیں۔ یہ افراد اپنے شریک حیات پر مکمل قابض ہوتے ہیں۔ ان میں لچک تو بالکل بھی نہیں ہوتی اور یہ لوگوں کے آگے جھکنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنی بیوی کا دباؤ بالکل بھی قبول نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف انہی کی بات مانی جائے، اور اگر غلط بھی ہو تو تنقید کرنا بالکل بھی نہیں سنتے اور بیوی سے بے رخی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھی این نام والے افراد کی خوبیاں اور خامیاں۔